नमस्कार जय जगन्नाथ आज वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो ड्यूरेशन टिके लंबा अच्छी कहीं चारिड़े बाहागर सीजन चलती ना से आम आम खांटी ओडिया बोहू मेकअप करने को ट्राए करूँ जो थे कि मोर साहाଯ୍य कर सांग मैंने खास कर जो मेकअप कर से मो सांग सपन ताहले प्लीज वीडियोटी को पूरा देखूँ आदि शेष में आपन को से 90 दशकर पुराना आलबम फोटो कथा मन पड़ज ताहले प्लीज लाइक करेंगे आ वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मागी जी कि शाढ़ी पिंधि सारी माने मु पिंधि सारी शाढ़ी आतापरे खोसा भी बंधा हो सारी एमर सपन बाबू एक्सपेरिमेंट करने पूर्व भल कि मत गोटे लिपापोती कर पूरा आम आलोवेरा जेल गोटे मसाज आतापरे कौन लगा सपन प्राइमर लगा प्राइमर पर पुणी सपन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे केमी देखा सेकाल जो ओडिया माने बोहू मैंने सजाऊे केमी देखा सेटा ट्राए करबा सेति आम डाकिबा सपन बाबू को आसीगले सपन बाबू एबे एक्सपेरिमेंट पे रेडी मु तो एक्सपेरिमेंट पे अच्छी ठीक अछि देखा जिवो केम देखा जिवो भगवान जदि मु कार्टून वाला देखा गले आ जदि मते भविष्यत रे मोर सासुगर अछंती जदि मते रिजेक्ट कर देले ताले देखिवो बसिले सिंहासन रे हसी मो सांग हसी हसी गडी गनानी हम तो जानि छ मु तो मेकअप आर्टिस्ट नुहे तथापि टिके चेष्टा करबा काहे कि ना जेहेतु हमर ओडिया संस्कृति केमती हम टिके एटा कोन कुहता को एटा कोन एटा होची कलर करेक्ट करबा आपनकर आपनकर सांग एटा होची कलर करेक्टर माने मो कलर रंग अछि नहीं नहीं हमर आखि तळटा टिके डार्क हे जाय बहुत कलर रंग अछि तो सेथि पई आमे टिके टिके जदी लगी दबै कैमरा रे की अच्छा देखा जाउची तो देखो मो साई कोन होची जदी किछि भूलबा लेला मो मुहर ताले ए दाई ए मनिस मतलब अस्तु टिके भालू ने देखा दिन से तमन पे ओन तो तमे फास्ट तम जीवन ले केबे मेकअप कलो सत कथा हला मु ओडिया संस्कृति बहुत भल पाए सेथि पई हमर ओडिसा रा शास्त्रीय नृत्य जाकी रहची ओडिसी मु ताको चेष्टा करबो जो मैंने जानी ना हिंदी कहि दोची सपन सर होचंते हमर ओडिसी डांसर ओडिसी नृत्य शिल्पी सार कर फोन बजिला ओडिसी नृत्य शिल्पी ता सहित वर्तमान जो जेटी भारतला सपन सार विषय अच्छा से जो प्राइम जो यसला फाउंडेशन टा के सार कहला पर एडी फाउंडेशन पड़ अछि देखो ये मेकअप करे मु कहि फाउंडेशन को ही एडी आखे फाउंडेशन मामा दे असेस मारी गराणी मामा लिस किचन मामा एडी बस दिलु साउंड सुबाजिबो एडा कोन अरे कहू ना इने मतलब जे मु मेकअप वीडियो बेसी देखुची एडा कोन एडा देखु नंदी सॉरी फाउंडेशन पर खोजे हला एडा देखु नंदी बढिया वासना होची खाइ दे एडा मो सांग दिव्य रो हमर किछि नाही मागी जेची वीडियो मागी जेची निजर निजे एडर लगो रागी हो ना नहीं मु निजर आउट जरूर कर भगवान मत से ओडिसी डांस रे का तो मेकअप सिखिला है तो सेटा करू करू टिके मेकअप रे इंटरेस्ट जानि रे जिंस एंती लागु छ बोले नले मु मेकअप जिंस किछि प्रोफेशनली किछि जानिनी मो संग जसवंत टु ही ए सब मेकअप सिखि छी मेकअप जानि ना दी कोन मेकअप करछन मु देखिए देबी फोटो हां बेस सरला वर्तमान हम टिके लगे दबा कॉम्पैक्ट हो जी ओ फेस पाउडर यस हम तो सब जान छ हां जेंते रोसे वीडियो खाली देखे কিন্তু करिया जानि से मेकअप वीडियो खाली देखे मेकअप करिया जानि मैं कितने एक्साइटमेंट मुझे तो कभी बेसी एक्साइटमेंट ना मोर छक्का चिन्ह सप्ताह बहु माने के बसचन देते समय से भलो पार्लर बसचंती एसी लागुची आ मोर तो किछि नै रास्ता को लाइट बंद कर दो रास्ता मुंह देख ले डर जो हां तो धोला ये रास्ता का बो हो जाई के देखे मो भाई जेमती छड़ के देखियो जे कान करजो देखे रख ना ना तुम गोचाडा देखियो ना कोन देखे आई शेडो
ଉପରକୁ ବନେଇବି। ଆରେ ବୋହୂ ମାନେ କଣ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶାଢୀ ଭଳିଆ ଲଗାଉଥିଲେ? ମାନେ କାଜଲ ଲଗାଉଥିଲେ ଯୋଉ କଣ ତାକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ। ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କାହିଁ ଦେଖେଇବାନି? ଆମର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଆମ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ରେଟ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ କିଣିଦେଲେ ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ବି ପାରିବେ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଇବ ଯାହା ହବ। ନା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ବୋହୂକୁ ସଜେଇଥିଲ କାହାକୁ, ମାନେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ କେବେ କରିଛ? ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବାକୁ, ମୁଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ମତେ ପୁରା ମନେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚାଇନିଜ। ମୋର ରୋଷେଇ ହେଇଗଲେ କୁକୁମା ନେଇକି ଆଇଲୁନୁ। ମାମୁନି ମ୍ୟାଡାମ ଚଳିବ ତ? ହଁ ଦୌଡ଼ିବ। ମତେ ପଛରେ ଚଳିବାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜିରୋ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ନ ଜାଣିଲେ ଲୁଣ 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 ପୁଣି ଅଛି ନା। ଭଲ ହଉଛି ସେପଟେ ଦେଖ, ସେପଟେ ବଡ ମିରର ଦେଖା। ବଡ ମିରର ଦେଖ। ନାଇଁ ମତେ ଚାଇନିଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିନି ସବୁ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ହେଲିକପ୍ଟର ମତେ ଆଗକୁ ଅଙ୍ଗଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅବଭିୟସଲି ବିନା ମେକଅପରେ ତମେ ଦେଖୁଛ, ମେକଅପ ହେଲେ ତ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବି ନା। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏତେ ମେକଅପ ଲଗେଇବ, କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ତ ଲାଭ କଣ ହବ? ତମେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବ, ତାପରେ ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଉଛି। ଦେଖ ଆମ ପାଟ ଶାଢୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝଲକ ଅଛି ନାଇଁ କି? କେତେ ଚିକମିକ କରୁଛି, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାନ ପତ୍ର ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ପାଟ ଶାଢୀର ନିଆରା କଥା। ପାନ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ମୋ ମାର ମାଗିକି ଜାଣିଛି ହେଲା। କଣ କଣ ଅଛି? ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଚୁଡ଼ି, ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ମତେ ହବ ତ, ମୋ ମାପର ତ? ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିନି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଯଦି ତମେ ସତ ମନରେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡା ତମେ ବାହାରି ଗଲା ଇଏ। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଏପଟା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି କରୁଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି? ବୋଉର ତ କେତେଥର ଚୁଡ଼ି କରିଛି ଏମିତି, ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ପିନ୍ଧିଦିଏ ପିଲାବେଳେ। ମାଲୋ ସେ ମୁଦିଟା କଣ କଲୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ମା ମୁଦିଟା କଣ କଲୁ? ସେ ମୁଦିଟା ଆମେ ଚूड़ियां खनकेगी ଗହଣା। ସାଉଣ୍ଡଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆମର ଓଡିଆ ଘରେ ବିଶେଷ କରି ପେଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ଆମେ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଠି ଗୁନ୍ନୁ ମୁଦି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମ ପରି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପୁଅ? ହଁ ନିହାତି। ତମେ କାଇଁ ଭାବୁଛ ତମ ଭିଡିଓ ପୁଅ ଦେଖୁଥିବେ? ପୁଅ ମାନେ ଦେଖିବେନି? ପୁଅ ମାନେ ବି ତ ମେକଅପ୍ କରୁଥିବେ ନା, ମେକଅପ୍ ଶିଖୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଗଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନେ ଏଇଆ ନ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆଡୁ ସାଡୁ। ଝିଅ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜମା ବି ଚାହିଁନି। ପେଣ୍ଡିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ପେଣ୍ଡିଟା ହିଁ ପ୍ରିୟ। ପେଣ୍ଡିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି? ଅବଶ୍ୟ ତୋର କାନ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଏଇଟା କାନ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗିକି ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି। ଶୁଣ, ବୁଝିଥିଲେ
ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ରେଡି? କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ଝିଅ ପଳେଇ ଗଲ। ଏଇଟା ଦେଖ ହାତରେ ଲଗେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାମାଲି ଓଡିଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମେନ୍ କଥା। ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ କହିଲେଣି। ହାତରେ ଅଳତା ଆଉ ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ, କେମିତି ଓଡିଆ ବୋହୂ ନ ଲାଗିବ? ନିହାତି ନିହାତି। କଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ରେଡି? କଣ ଓଡିଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରପର ଓଡିଆ ବୋହୂ। ବାହାଘରର ଗୋଟେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ବୋହୂ, ନୂଆ ବୋହୂ। ମୁହଁଟା ଦେଖଉନା, ସେ ପୁରୁଣା ଛବି ଯଦି ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ବୋପା। ସପନକୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁଣି ଚେନ୍ କୁ କାନଫୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତିଆରି ହେଇଛି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲେଭେଲ ତ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତମକୁ ଏଇ ଲୁକ୍ ଟା ମାନେ ଯୋଉ ସତରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ମା ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ଦେଖିଚି, ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ର ଫଟୋ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଫଟୋ ବାହାରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି ତମର। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ବୋହୂ ପୁରା ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ବାହାଘର ଫଟୋ ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ରାସ୍ତା ଅନେଇଲୁ କାଟିଲାନି ମତେ ଅଲରେଡି ଖୋଲି ଦିଅ। ସେପଟେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ସପନ ତା ଘରେ ତା ମା ତାକୁ କେମିତି କହିବ? ଗୋଟେ କହିଦେଲି, ସରି ସରି, ଆଉ ଥରେ କହିବି। ହଁ ବୁଲା ସେଠି ସେଠି ବୁଲା, ନାଇଁ ବୁଲା ମାନେ ଟର୍ନ ଏଇଠି। ହଁ ଏ ହାତ ଟିକେ କାନରେ ହାତ ମାର ସେପଟେ। ହଁ ବୁଲା ଟିକେ ଆଡ଼କୁ, ଟିକେ ଗଜରାଟା ଟିକେ ସାଇଡ୍ କର। ଗଜରେ ନୁହଁ, ସେପଟେ ଓଢଣି ଡାହାଣ, ଡାହାଣ ପଟେ ଓଢଣି, ଡାହାଣ ପଟେ। ସରି ସେଠି ସରି କହିବ। फाइनली ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। କହିଲେ ସଜବାଜ କରିବା ବାଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସଜବାଜ କରିବା ବାଲା ତମେ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆର କୁଙ୍କୁମ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଶୃଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଠିକ୍ ପଖାଳ କଂସା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଲାଗିବି କି କ'ଣ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବି ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁକା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଟିକେ ରଖିବା, ନାଇଁ କି?
आम संस्कृति आम परंपरा को आम सहित आगे नवा ना कौन कौच निहाती आपण मैंने निज भितर एमती किसी प्रयास करंतु ओडिया संस्कृति को आगु करंतु देखिए बहुत खुशी लगे बहुत आनंद लगे आ महाप्रभु निश्चय आमको आशीर्वाद करेंगे एतिकी आमर कामना आपणकर आशीर्वाद भल पाइबा आम बहुत बहुत कामना अच्छी धन्यवाद देखिए और केमती लगुच कहले जेमती हेले